बावजू होकर नमाज की जगह पर किबला रुख खड़ी हो जाएं। इस वक्त जो भी नमाज पढ़नी हो इसकी नियत कर लें। नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर जुबान से भी कह लें तो ये भी दुरुस्त है। नियत करके अल्लाह अकबर कहें। इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ दुपट्टे से बाहर निकाले बगैर कांधों तक उठाएं और फिर सीने पर इस तरह बांध लें कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए। इसके बाद सना पढ़ें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताऊज़ पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ इसके बाद तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़ें या कहीं से भी कुरान मजीद की 3 आयत पढ़ लें, लेकिन कुरान मजीद की तरतीब का ख्याल रखें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इसके बाद रुकू में जाएं ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। रुकू में इस तरह झुक जाएं कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रख दें और बाजू पहलू से मिलाए रखें। रुकू में ये तस्बीह कम अज कम 3 दफा पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये तस्बीह 5 या 7 दफा भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद ये कहते हुए खड़ी हो जाएं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और खड़ी ही खड़ी ये कहें रब्बना लकल हम्द। फिर सजदे में जाएं ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सजदे में जाते हुए पहले घुटने जमीन पर रखें, फिर हाथ रखें, फिर हाथों के दरमियान चेहरा इस तरह रखें कि पहले नाक और फिर माथा जमीन पर आए और हाथों की उंगलियां किबला रुख हों, मगर पाँव खड़े ना रखें। पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दें। खूब सिमट कर सजदा करें कि पेट रानों से मिल जाए और दोनों कोहनियां पैलों से मिली हुई हों। सजदे में ये तस्बीह कम अज कम 3 दफा पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह 5 या 7 दफा भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद ये कहते हुए बैठ जाएं अल्लाहु अकबर। इस तरह बैठें कि दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दें और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाएं और हाथ रानों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और किबला रुख हो, और कम अज कम 3 दफा तस्बीहात पढ़ने की मुद्दत तक बैठे। फिर दूसरे सजदे में जाएं ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सजदे में ये तस्बीह कम अज कम 3 दफा पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह 5 या 7 दफा भी पढ़ सकती हैं। दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए सीधी खड़ी हो जाएं ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सीधी खड़ी होकर दोनों हाथ सीने पर बांध लें और तस्मिया पढ़ें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھیں یا کہیں سے بھی قرآن مجید کی 3 آیات پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ رکوع میں اس طرح جھک جائیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں اور بازو پہلو سے ملائے رکھیں۔ رکوع میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑی ہی کھڑی یہ کہیں ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ہاتھوں کے درمیان چہرہ اس طرح رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر ماتھا زمین پر آئے اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھیں۔ پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں، خوب سمٹ کر سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے مل جائے اور دونوں کونیاں پہلوں سے ملی ہوئی ہوں۔ سجدے میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اللہ اکبر۔ اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائیں اور ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہو، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کی مدت تک بیٹھے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اللہ اکبر۔ اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائیں اور ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ جب بیٹھ جائیں تو تشہد یعنی التحیات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد ان لا الہ پر پہنچیں تو دائنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کو مٹھی میں بند کر لیں اور انگوٹھے کو ساتھ ملا لیں اور شہادت والی انگلی کو کچھ دیر کے لیے ہوا میں اٹھائیں اور پھر گرا دیں۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سیدھی کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں اور تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ رکوع میں اس طرح جھک جائیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں اور بازو پہلو سے ملائے رکھیں۔ رکوع میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑی ہی کھڑی یہ کہیں ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ہاتھوں کے درمیان چہرہ اس طرح رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر ماتھا زمین پر آئے، اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھیں۔ پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں، خوب سمٹ کر سجدہ کریں کہ پیٹ رانوں سے مل جائے اور دونوں کونیاں پہلوں سے ملی ہوئی ہوں۔ سجدے میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اللہ اکبر۔ اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں کو دائنی طرف نکال دیں اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائیں اور ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہو، اور کم از کم 3 دفعہ تسبیحات پڑھنے کی مدت تک بیٹھے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرے سجدے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سیدھی کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں اور تسمیہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ رکوع میں اس طرح جھک جائیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں اور بازو پہلو سے ملائے رکھیں۔ رکوع میں یہ تسبیح کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 5 یا 7 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کھڑی ہی کھڑی یہ کہیں ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ہاتھوں کے درمیان چہرہ اس طرح رکھیں کہ پہلے ناک اور پھر ماتھا زمین پر آئے، اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھیں۔
पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दें, खूब सिमट कर सजदा करें कि पेट रानों से मिल जाए और दोनों कोहनियां पैलों से मिली हुई हों। सजदे में यह तस्बीह कम अज कम 3 दफा पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये तस्बीह 5 या 7 दफा भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद ये कहते हुए बैठ जाएं, अल्लाहु अकबर। इस तरह बैठें कि दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दें और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाएं और हाथ रानों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और किबला रुख हो, और कम अज कम 3 दफा तस्बीहात पढ़ने की मुद्दत तक बैठे। फिर दूसरे सजदे में जाएं ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सजदे में ये तस्बीह कम अज कम 3 दफा पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इसके बाद ये कहते हुए बैठ जाएं, अल्लाहु अकबर। इस तरह बैठें कि दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल दें और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाएं और हाथ रानों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और किबला रुख हों। जब बैठ जाएं तो तशहद यानी अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुँचे तो दाहिने हाथ की शहादत की उंगली को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लें और अंगूठे को साथ मिला लें और शहादत वाली उंगली को कुछ देर के लिए हवा में उठाएं और फिर गिरा दें। अत्तहियात से फारग होकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर कोई दुआ पढ़ें जो कुरान और हदीस में आई हो। मसलन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसके बाद दाहिनी तरफ मुंह फेरते हुए ये कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी तरह बाईं तरफ मुंह फेरते हुए कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और नमाज से निकलने की नियत करें।